Good morning, Pulong Masle, UMC. Parang mahina, isa pa. Good morning! Okay, I'm inviting everyone to please stand and let us start our morning worship with thanksgiving. And let us sing, I Thank God. Wandered into the night, wanting a place to hide this weary soul, this bag of bones. I tried with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting over goodbye. Just when I ran abroad, met a man I didn't know. He told me that I was not alone. Oh, he picked me up, turned me around, placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Can we clap for our God as we sing this song? And I what I see, got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. Took so long to my old friends, burden and bitterness. You can just keep it moving. No, you're welcome here. From now till I walk the streets of gold, I'll sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back. Oh, he picked me up, turned me around, placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. All right, as we sing this bridge, let us declare that we are all saved, and by the power and grace of God, that hell lost another one. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. I am hell lost another one. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. One last time. Hell lost another one. I am free. I am free. Because he picked me up. Picked me up. Turned me around. Placed my feet on solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. Because he healed my heart. Changed my name. Forever free. I am not the same. I thank the Master. I thank the Savior. Because he picked me up. Turned me around. Placed my feet on solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. Because he healed my heart. Changed my name. Forever free. I am not the same. I thank the Master. I thank the Savior. I thank God. And let us give a round of applause for our God. For our solemn song, let us sing, You Are My All in All.
And this song will remind us that even at times that we are empty, even at times that we feel like we're not enough, there is one God who is enough for us. Our God is everything that we need and more. So let us sing, You Are My All in All. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Not to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Let us bow our heads and feel the presence of God. Father God, we thank you for yet another day, for another Sunday that you have woken us para makapagsimba at makapagbigay puri sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa paggising sa amin at sa pagprotekta sa amin habang kami natutulog. Father, we ask for forgiveness for all the wrong things and sins that we've done throughout the past week and for this month, Father, intentional or not. We're sorry, Lord, if we hurt you, others, or ourselves. And we thank you, Father, for your endless blessings that you are showering down upon us. We thank you, Father, for your grace, that even when we fall down or when we are dry, you are the treasure that we seek. And we thank you, Master. We thank you, Savior. We thank you, God, for being our God, the God who is with us, the God who is for us, the God who will heal us, protect us, and love us fully. Help us, Father, and guide us as we worship today. May we feel your presence, and may we acknowledge your presence here, Father. Give us an open heart, an open mind, and open ears to listen to your word, that we may be fed spiritually, Father. And we have a purpose coming here this morning. This may be the day or the time that you will encounter us. And I pray that the Holy Spirit will encounter each and every one of us here in this church, right now and online, Father. Guide all of who will partake in this worship today, all the workers and congregation. And as we sing this song, may we praise you because you are worthy of all praise, Father. This is our prayer. In Jesus' name I pray, amen.
can we sing once again, Jesus, who is the Lamb of God? Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy. One more, can we sing Jesus, the Lamb of God? Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Once again, good morning, and let us enjoy this worship. Thank you. Talakad-tangan po. Ing mayupayang tuto, ing Diyos sa Ginu, magsalitayo, aw sanay mabilo gayato, manibat king aslagan, ang gaking albugan. In Diyos sa slagyay batisyon, in syudad asakdal kinlegwan. Daratang ya ing kaya katamong Diyos, oneng eking katahimikan. Makaunaya, ing aping milalablab, at ing masikan na bagyo, ya ing makapadurot king Diyos. Ing banwat yato aw sanala, bansaksyan daing pamanukom na king balen na. Ngana, tipunan yula ding taong tapat, ding memalen, may kikasundo, kako kaya bening karelang ayin sakripisyo. In banwa sa sabyan na king Diyos makatuliran niya, ya mismo ingukom. Memalen ko, makiramdam kayo, uling magsalita ko, Israel, laban kaya ka munye kung patuto, uling ako ing Diyos, ing kaya kang Diyos. Era ka panyabyanan uli ding ayin mo, o ding ayin na durulukan aparating yayain mo kako. Inya pa katandanan nyo, ikong kako mga lingwan, magkang paglapakan da kayo at alang sumaup kaya kayo. Ing ninumang miyayin ay nakapasalamatan, ako ing parangalana. Ing ninumang mabibiyeng makatuliran kako, tanggap yang kaligtasan.
Talagad tao po detang malyaring talakad. Basbayo kaya kaming Diyos, pasalamatan da ka uling, magagamit yung instrumento yung iglesia. Makanyan mo naman deng balang inaus mo, yung lugar ay tibang kanita ring anak, tuneping biubugla, king kasalpantayanan. Opo, king karelang murang kaisipan, na iti mitatanam king karelang puso, na ika, ing munarang panintunan, ika, ing maulaga, ing kay ganaganang bagay katik yung sulip. Takla salamat king karelang biye, ingatan mo la patnubayan, at dinan mo lang masika na pamikakatawan, makanyan mo naman, ring karelang pengari, ika, kaya kaming Diyos, ing mingat mo naman ting burang pamilya. Di ka na akong panalain, kilagyo ng Jesus. Amen. Strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus tells me so. Amen. Palakpan tala po, ring anak. Good morning po, kay katamungan. Pwede talang i-greet good morning, din kay katang kasiping. Welcome, king kay katang pong worship service. At pasibayo, dakal salamat king Dios, mig tagumpeta mong migising maranon. Alwa mo itang mig tagumpeta mong migising maranon, nung pa naman dakal salamat king Dios at ginising nakatamo. Amen? Amen. So panalangin tala rin kay katamong kapatid, yabe tala kay katang panalangin, yung karelang safe travels, pamagbalik, kay ngaliwang bansa, kang kapatid Hernani and Irene Manuel and family, na magbalik laking Netherlands. At makanyan mo naman ni kapatid Lerma Sunga, na magbalik king Hong Kong. At burita lang welcome, rin kay katamong kapatid from Bana, Cora Guevara Meneses, ang talo po. Sula po kene, pwede la pong talakad. Fernando Meneses and Ryan Nicole Meneses, ang talo po. Ayos sa sula po ketang gulot. Takal po salamat at matula kaming matula na kaya bera kayo king pamanyamba, kay bat na po ning pamanyamba nung malyari tamong misabi na yang ditak mong oras. Po, may pangumusta. Okay, at oreni po ring mapilan ka rin kaya katamo pong schedule king August 16 o August 10 ing kaya katamo pong council meeting. At yung pong council meeting at invited la rin ang giyang member ng council. Nung ating kayo pong concern, pwede kayong mag-attend kay kakatamong meeting. Po. Welcome kayo. At confirmation class, dareng anak, at tala pa yatang may kapaglista, so dapat makaschedule ya po ta after na ning worship, pero wala pa pong tala, so gawan tayo po next Sunday, in kakatamong confirmation class, na edad 12 patas. August 16, medyo dakala po rin kakatamong pong activities, king August 16, ing Pampak BOT Seminar na ini maganap ya king CNC City of San Fernando king oras sa alas 8 na ningabak. August 16 WPD Lay Servant Seminar Planas UMC alas 8 yan naman po. Kay Bat August 16 WPD Migrant Seminar kini po maganap king Pulong Masle na po. Medyo ining pakisabi ta akin district na po
na rin kaya katang pong schedule nung malyari, alasana agnanagnan, uling malitula, rin kaya katang laiko, nung nukarin lamunta. Po. So, makanyan mo naman, itang migrant seminar, kaya niyaking pulong masle, alas 8 niya naman po ito, kay ba't nanita, may kisabi yan naman ng CFA, uling King August 17, post-MI, po, post-MI na rin kayanakan, o post-mid-year institute, kaya ni muna po maganap, King Pulong Masle, August 17, King oras alas 2 na ningga panapon, ating CFA, may kasabihan naman po, since kaya ni kano yung post-mid-year, nung pwedeng kaya ni nala naman mag-meeting, po. So, kayang lalam, uling kaya ning kapilya, kayang templo, rin kayanakan, ila pong gumamit. So, already po, rin kaya katang pong activities keng bulan na ning Agosto, lalong-lalo na reta nga duang activities na magawa o maganap kaya ning kaya katamo pong church na po. Oreta po rin kaya katamo pong kapabalwan at yabetala naman panalangin Gabriel Balatbat na kasalukuyang at syuking hospital na po, inga po ng Claring na po. Dapat po salamat. Manalangin tamo po. Okay kaming malugoday pa. Tunay po ginong Diyos kaniting kaurasan na kaya aming pamanyamba. Pupurianda ka at pasalamatan. Pupurianda ka Ginoo pablasang oreni ikaming anak mo makatipon king kang banal na sanktuaryo. Ban pasibayo ginong Diyos king mamye kaming pamagpuri kimbinye yung aldo sabat anong sano iti makarikilya ka. Salamat po ginong Diyos king peparminggong pamaningat yo kimbalang metong at metong kaya kami. Waman ginuking marakal kaya kami ing maging abala king kaya kaming kapanintunan ating magobra karing opisina ating tuturo at miyayaliwa pang obligasyon akarelang makaatang king karelang pamibiyebye. Salamat po ginong Diyos king kabukas pamaningat yu at oyni ating kaming masika na pamikakatawan ban pasibayo ginong Diyos makiyarap kaya kayo. Opo akakit yu nung nuan ti kami kaayos makiyarap kaya kayo. Makanyan mo naman sana ginong Diyos rin kaya kaming kaisipan, rin kaya kaming puso, rin kaya kaming panamdam na sana ginong Diyos king makasentro la king kaya kayong harapan. Nanumaning maging sagabal, nanumaning maging sangkan, potang kami ating kaming kalaw sa nalob, amamawas kaya ka. Tutupo ginong Diyos king maging mayaniti. Lord, panalangin mi ing kaya aming banasang pipanok nanganan, imbalitang sa imparatang bagyo. Nung buburyanan niyo po, Lord, ilisyaya iti, ban kanita alang nanuman o alang dakal masalanta, alang dakal atang manasakit, king balitang paratang bagyo. Balo mi po ginong Diyos hanggang tatang kami, king kaya aming pami, king kaya aming kabiyayan. Paniwalan mi king iti pigkalobyo kaya kami. Paniwalan mi king iti binuryanan yung ipagkalob kimbalang pamilya. Kaya nanuman ginuking nung ating maging sangkan, Lord, ikayo po ing bahalang gumising kaya kami, ban kanita ginuking manumbalik kami. Lord, may git panalangin kaya kaming iglesia. Opo ginuking akakit miking marakalamaging problema na ning kaya kaming kapilya, ning kaya kang sambahan. Lord, nungatin man po kaya kami king
milalako ing palinan ning kasalpantayanan. Eyo po sana pahintulot ginuking iti manatili. Agyamang ating kaming daramdaman o ating kaming akakit amaging problema. Lord, ikayo po ing magkarin kimbalang metong at metong. Opo ginuneng minsan panintunan mi ing masanting apamanyuyo, ing masanting service kining kaya kaming sanktuaryo na dati daramdaman ming matutugtog ing organ, ing piano, misasabi. Ding anak ang mga lating biyasang magsolo, daramdaman milang magkanto, ating anak abyasang titigtig, violin, ating titigtig karing-karelang ukulele. Opo ginuking potang deti magagamit la king kaya kayong service, king kaya aming pamanyuyo kaya ka maging masaplala, maging manyaman kayong pakiramdam ing kaya aming kasuyuan agagawan para kaya kayo. Lord, nanuman po ing maging sangkan. Ikayo po sana ing asahan mi at larinan. Lord, ipanalangin mi po na sana mibalik pasibayo ing palinan ing kaya kaming kasalpantayanan alang nanuman maging sagabal. Uling paniwalan mi ginong Diyos ing kaya aming pamamuntakeni para ikayo ing kaya kaming suyuan, ikayo ing kaya kaming puryan nya idayuyo nano maning maging sangkan, maging sagabal ka rin kaya kaming kaisipan. Pasibayo po Lord, iting kaya aming kasuyuan yang pangmiyake kayo. Deng dalit, deng mensahe, kaya kaming damdaman o iparamdam kaya kayo ginong Diyos. Iti kaya kangan po makayang pang. Iti po yung kanakong dalangin king lagyo ng Jesus. Amen. Balo tamo king karing sablang bagay darapat yung Diyos para king ikakayap daring malugod kayo. Ding inaus na at pinili agpangking parasan na. Yung pong daptan tapo yung pamanay at makaramdam tapong makasadyan dalit daring WSCS.
I've got the sin, he got the blame. I've got the nail, he got the pain. Yet I've got his mercy that carried me. It's all God's grace that he died for me. When I'm broken, you made me whole. When I am down, you comforted me. When I'm hungry, you fed me. When I was lost, you found me. I got peace in the love of Jesus. He looks after me every day. I got hope because of Jesus, for I am cleansed by the blood. There is a mansion prepared for me. There's no more storm that the Father's need. There is a fountain, I thirst no more. There's my Jesus, waiting paradise. I got peace in the love of Jesus. He looks after me every day. I got hope because of Jesus, for I am cleansed by the blood. Peace in the love of Jesus. He looks after me every day. I got hope because of Jesus, for I am cleansed by the blood. I got peace in the love of Jesus. He looks after me every day. I got hope because of Jesus, for I am cleansed by the blood. I got hope because of Jesus, for I am cleansed by the blood. Tunay pin kaya kaming Diyos, ing kay ganaganang bagi, ibat kaya ka. Krasyang tigtog mo, king pabalabalya daring balang metong. Takala salamat, uling tunay kang tapat. Oray kaya kaming Diyos, ding dakya daring kanwanan, apay kalug mo kaya kami. Babalik mila ring dakay nga ret, iba ang kanita, mitugunan ng pamangailangan king templo. At makatupad kami naman, king kaya kang kaburyan, na idalamin la king kaya kang templo, ding kaya kami ngayon. Takala salamat, patuloy mo lang panwanan, ding kaya kang anak katapat, ang magdalang dake, king kaya kang templo. Tingka na akong panalangin, king lagyo ng Jesus. Amen.
Impumumunang pamamasa, mayayakit siya king lumang tipan, libro ng Isayas, Kapitulo 1, versikulo 1, at lumipat sa king versikulo 10 ang gayang versikulo 20. Nga na po ning mababasa. At sula keting libro, mensahe tungkol king Huda at Jerusalem, as sinabi na ning Diyos kang Isayas ay anak ng Amos, milyari ti kaniting Uzziah, Jotam, Ahaz at Ezekiah ilang ari na ning Huda. Versikulo 10, Jerusalem, may ngarali ding kekang pamuntok, ampon ding taong kekang manuknangan karing tao na ning Sodoma at Gomora. Makirandam ka, kasa, sasabyanan ning keka ning Ginu, pakiramdaman mo ing tuturo da keka ding ning Diyos, asasabyana keka. Isipan mo galang, ing tutula ko karing ayin a sakripisyo ay lang patugot mong ayin a sakripisyo alang patugot mong yayayin ka na ako, sinawa na ako karing tupang kekang durulukan bilang ayin antimorin ding ing tabadaring petapadaba mong animal eku tutula king daya daring toro akekang idala mungan iti potang sasambaka kanako. Nino ing sinabi kekang lapas tanangan me ing kanakong templo. Tuknang kang magdala karing ayin aelang kabaldugan. Masusumami ko king bawo na ning insenso ayayayin mo kanako. Eko na api bata pa ing pamagpiesta mo king bayong bulan, ding pamagselebra mo king aldo ning sabat. Ding kekang pamanipon religyoso, uling midudungisan langan, deti karing kekang kasalanan. Pikakasaman kula ding pamagpiesta mo king bayong bulan, at ding aldo ning pangilinan, sinawa na kung mibabata kareti. Era ka ansingan, potang itas mula ding gamat mo king pamanalangin. Era ka pakiramdaman agyang numano kang manalangin, makaba uling marina laring gamat mo, uli na ning kekang kasalanan. Wasan mo ing kekang sarili, maglinis ka, tuknang kang darapat mayap king akakit ko. Tuknang nakang darapat mayap at magaral naka karing dapat mayap. Patupad mo ing hustisya, saupan mo la ding magigipit, ibye mo ing karapat dapat karing ulila at idepensa mo la ding may balong babay. Nga na ning Ginu, may kakeni, pisabyanta ing bagi ayan. Agyang metuling ka uli na ning kasalanan, putyan da ka antimong maputing bulak. Malyaring milako katuling king kasalanan mo. Makanyan man, putyan ku antimo ing maputing bulbul ning tupa. Nung bisa ka mo at mamintu kanako. Ibye ko keka ing mayap abage, abubunga naning gabun. Nung tanggi ka at salang sang kanako, mateka kapamilatan naning gera. Ako ing Ginu ing migsalita. Panuana no ning ginung kambeta mo ding amanong mebasa. Talakad tao po king kaduang pamamasa. Amyakit kang king Ebanghelyo ng Kristo, agpang kang San Lucas. Kapitulo 12, versikulo 32 hanggang 40. Basang kayo po king Tagalog, king Magandang Balita, Biblia.
Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikanalulugod ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nauubos. Do'y walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. Maging handa kayong lagi at panatiling maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon, buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Pinagpala ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at paupuin sila. Ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Pinagpala sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. Sinasabi ko ito sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. May panwanan tamo, karangamanong may basa.
Kumusta kayo po? Kumusta ang tala rin kasiping tamo nung okay lang? Yan. Kumusta kayo po? Kumusta kayo po rin mag-birthday? Pota, bisala ka nung mag-invite. Good morning po kay Katamungan. Good morning po. At tatandaan niyo anyang pandemic. Po. Ang pandemic ay isang bangungot sa bawat isa sa atin. Nabalata mo mayari itang makanitang sitwasyon ning kakatamong biye uling sasabyanda na enam ako itang amanwa ng digo nga virus. Enam ako nga na. At migsadyata mo ba ang kanita sagkanta mo iting bagay nga iti. Migsadyata mo ba ang kanita eta mo mituran. Yung COVID. At ikit ko lang makalele king kana akong panyatang detang hanggang gamit apanyabat in COVID. I believe that time ating kayong lege yata kini na bala mo na niya po ito fiberglass. At di din ang tala rin luklukan na Mark, nung nukaring kamo, pwedeng lukluk. So, kay ganaganang bagay, apamaningat, gewata mo ba kanita asag katamo. Iting bagay nga iti, ba kanita yatamo mituran. At metong pa, yung kakatamong gewa, yung gewa na, yung kakatang gobyerno, o yung mabilo gayato, yung vaccine. Ing bakuna. Nino pong megpabakuna kini? Kung nga megpabakuna. Nino pong pepabakuna? Yan. Okay. Rengaliwa, ela pepavaccine. Uling po takano maging zombie la. Po takano manaliwalas ke. Uli na ning kakalat na miyayaliwang balita. At pepabakuna la, reng dakala tao. And the first dose is not enough. Niya paninggewa tamo, may ngailangan tamong second dose. At kay ba't kailangan tayo pa pala in third dose? At nga liwa hanggang 4 hanggang 5. Pepabakuna la. Uling buridang sagkan, ing kapahamakan, king karelang biye, king karelang katawan. Kaluguran na kapatad, ngayon ipisabyan tamo. Nung nano yung kailangan tamong gawan, bang kanita asag kata naman, itang makarikil kay katamong kapahamakan. Uling sasabyanan ng Romans 3:23, for all have sins and fall short. Itamo nga, netamo. Migpabut, king pamantayan na ning Diyos. Mi kasalat tamongan. At uling mi kasalat tamo na nung sasabyanan ng Romans 6:23. For the wages of sin is death. Uling mi kasala ka, ating kabayaran, king kasalanan. Nano yung kabayaran, king kakatang kasalanan? Kamatayan. Pero malyari tamong sagkan, at asagkata mo, iting bagay nga iti, nung pamintuan tala, ringaral, naning kakatamong Diyos, amabye. Ing titulo ng kakatamong pag-aralan ngayon kayabakan, Ready Hearts, Clean Hands. Ready Hearts, Clean Hands. Nang misan, atin tamong padatang a bisita. Pero nang misan sa sabyana, ako sure nung nano kong oras datang.
Basta magsadya ka. Lalo na ka rin King America, time is gold. Patya sinabi dang makanyan oras, mamakota mo. Patya ka makapiblas, kitang oras sa ita malakwang ka. Nang misan may lakwang ko kasi may patudtud ko. Sabi na ning wali ko, kauli ko ba tobra, kailangan makapiblas na kayo. Huling makota mo. Anyang migising ko, at so kayang kusina yung mother, anting lin nga ko. May kone nga na. May kone. Sabi na kita, mayang oras na katinik do, may kone nga na, likuwanan na ka. Malakwan, nung eta mo makasadya. Nung atin taong bisitang padatang at sabyana, datang ya, pero na binanggit ng oras, na ano yung kailangan mong daptan. Ketang panahon, naning kayanakan, huling alapang text kanita, sulat pa. Sulat pa. Silunat siya, ing malsinta ka na ako. Nga na, datang ko nga na, keng makanyan, ay aldo, pero balo na anong oras, magsadya ka nga na. Migising kong maranon, kay ba't nanito, may gumpisa na akong may glinis, manibat, king luwal. Leko ko nga nitang hanggang dikot, pitang harap, malis, at kay ba't kay kilub bale. Di natang yan, ano ng oras. Kumbaga kay nga manong kapampangan nga na, maslam na ka. Anyan datang niya. Epo. Yung sasabyanan ng Diyos, yung kayang panyatang, datang ya, pero itamo balo kapilan. Pero nano, yung kailangan tamong gawan. Nanong kailangan tamong gawan, nung yung Diyos, sasabyana, datang ya. Maniwala tamo pa ba na datang ya pa ng Diyos? O heta na maniwala na datang ya pa ng Diyos? Hindi na tayo naniniwala na muling babalik si Kristo. Anyapin, eta na magsadya. Dakala tao ngening na magsadya. Uling merapanwalan na datang yang pasibayo ni Kristo. Ragay katamong Sunday School lessons, manibat kang Amos, papunta kang Hosea, at pota ing kayong pag-aralan ing Isaiah. Amos is the first dose, and Hosea is the second dose, and Isaiah is the third dose. King vaccine, ba kanita miligtas na rin tao, king kapahamakan. Pero ang problema, dining tao, makiramdam king warning. First dose warning, pepadala na ng Diyos si Amos, nung nano'y malyari ka rin Israelita, nung ela maminto king Diyos, nung ela magbalik lob king Diyos. Pero pekiramdaman rin Israelita, at dintang yang pasibayo Isaiah, sigundane, prophet Amos, king Mensai, pamurin may kiramdam rin Israelita, king babala. At pepadala ng pasibayo ng Diyos, Isaiah. Baka nita, pasibayo, pangatluane, itang mensay dareng aduang propeta. But still, makiramdam ring Israelita, king warning o babalana ng Diyos. In the book of Isaiah, abasa tamo kini nung nanitang tampunan ng Diyos kareng Israelita.
na atyungan itang hanggang bagay ritual agagawan da rang Israelita. At nung lawan tamong masalese at pag-aralan itang karelang gagawan, da miss ing pamanyam ba? At you observe da ing Sabbath religiously. Ela sasala. And even datang batas na ning Sabbath nung nanoing era dapat gawan at kailangan dang gawan tutukyandangan rang Israelita itang bagay nga ita. Pero ang Diyos ay hindi nalugod sa kanila. Sa kabila ng paggawa nila ng mga bagay na pinag-uutos ng Diyos sa templo, ang pag-aalay, ang pagpunta sa araw ng Sabat, ginagawa nilang lahat ang mga bagay na ito. Pero bakit nanong sangkan, bakit hindi nalugod ang Diyos sa kanila? Nanong sangkan, bakit sumangid na netang karelang gagawan, metula o matutula ing Diyos? Kareng taong at syukarin king templo. God wants real worship, not empty rituals. God wants real worship, not empty rituals. Ing sasabyana ning Diyos king Isaiah na makalungkot, pekilupan nila rang chosen people, king Sodom, ampong Gomorrah. Kasakit ita. Napekilupan nila ning Diyos rang pinili na king Sodom ang king Gomorrah. At baluta mo nung nino rening taong at king Sodom ang Gomorrah. Nasukdulan mingkarokan akarelang gagawan. Mas worse la pa kareng taga Sodom and Gomorrah. Uling rening taga Sodom and Gomorrah gagawalang bage mayap kingarapanan ning Diyos. Uling ere kikilalanan at ere sasamban ing Diyos sa mabye. Pero rening Israelita pinili na ning Diyos, nakikilalanan din Diyos, balura iyang Diyos. Pero ere tutukyan at ere pamintuan ing Diyos. Anya nung lawan tamo, mas worse la. Dening tao kanita, apekilupan na ning Diyos, kareng Sodom, ampong Gomorrah. Naikit na ning Diyos, natatasdalar ang karelang gamat king pamanyamba. Pero ang karelang puso, malawot ya king Diyos. Pabusdandang mapapalyari, itanggang emaya pabage, pingkarelang community. Their hands were lifted in worship, but also stained with injustice. They brought offerings, but neglected the oppressed. They kept the holidays, but ignored the widow's cry. At sasabyana, king Biblia nga na, oy ni, ing tune, reliyon. Naning sasabyana ng Biblia, tungkol king tune, reliyon. At inyang sasabyan ng Biblia, tungkol king tune, reliyon. Sapagkat ang tunay na reliyon ay ito, ang pagkalinga sa mga nangangailangan, ang pagtulong sa mga biyuda. O itakano, ing tuner, liyon, potang lilingunana, ning metong iglesia, ing pamangailangan na ning community. Matutulay ang Diyos potang etamo mag-absent king pamanyamba,
Wo matutula ing Diyos po tang didenan tamong panahon. O magsadya tamo, bayo datang itangaldo Domingo sa sadya tamo ing kay ganaganang bagi. Manibat Webis hanggang Sabado, renquire, mag-practice na la. Masanting ita. Uling magsadya tamo para king aldo Domingo. Nung aldo na naman ning communion, detang communion ushers, nung ngayon po balo, before datang itang Domingo, ma-orient la, itang Sabado. Tayong praise and worship team, mag-practice la. Kay ba't naning choir practice? Yang mapupuyat sa sadyara, yung karelang dalit para king Diyos. And that's good. Mayap ito, ingarapanan ng Diyos, uling magsadya tamo. But the thing is, potayng puso tamo tayo sa sadya. Potayng kikatamong puso, yung akakalingwan tamong isadya, king pamanyang bata mo, king Diyos. O ini ing darap tanda, reng Israelita anyang minunang panahon, nagagawan da ing kay ganaganang ritual. Pero nineglect da, itang hanggang bagi na dapat nang gawan ning meto nga iglesia king community. By the way, kakatampong focus ngayon ning mantay ni church and society. Nineglect na, o nineglect da, dahil Israelita, itang pamanyaw karing pakakalulo. At balo tao, bakit miras siya karin king Hades, itang makwalta. That because na makwalta ya. Mali. Aliwang kwalta, yang sangkan, anyami rasla ning tao king Hades o king impierno. Marok ing kwalta. Pero nung labis ing lugod mo king kwalta karin niya maging marok. Nanong sangkan bakit miras siya karin king Hades sining makwalta lanay manggewa. Ikita mo na alayng gewang marok nung basan tayong teksto. Pero bakit siya miras ka rin king Hades? Uling ene lingunan, itang pulubi, at siyo kingarap ng bale. Nano ya pulagyo, Lazaro. Ene lingunan, at siyo ya ka rin, sobra-sobrang kayang pamangan, sobra-sobrang kayang piblasan, may nailingunan, itang metong nga pakakalulong at siyo, ingarap ng bale. Ini ang kakamuanan ng Diyos, kareng Israelita. Huwag gagawan nyo nga ning bagay ngayon na ritual, pero akalingwan yung gawan itang pekamayap. Yang ana ning Diyos, kareng Pariseo, oo, tama nga naman na ibigay ninyo at dalhin ninyo sa inyong templo ang inyong mga ikapo. Subalit nakakalimutan ninyo ang pinakamahalagang bagay na dapat ninyong gawin. Ang sabi niya sa mga Pariseo, nakakalimutan ninyong kalingain ang mga nangangailangan. Tarugain ang mga byuda. Anyang minunang panahon po kasi, reng byuda, pakakalulula, makalunos la, kasi lalang obra. At uling reng lalaki, ilang magobra kanita, potang may byuda la, alang manintunan para karela. So magpalimos na lamo. Makanyan la po reng byuda kanita. Anyapin adiden anong emphasis ng Diyos. Reng byuda na kailangan lang soap on that time. Pero ngeni, dakla salamat king Diyos. Deng byuda, ilang makwalta ngeni.
Reng byuda, ilang talagang very generous, ababye, king templo na ng Diyos. Amen. Palakpakan tayo reng byuda. Amen. Pwede naman, ang gyangi ko byuda, pwede kang maging generous mo naman. Yan po. So, ini ang sasabyanan ng Diyos na kailangan lingunan na rin tao anyang minunang panahon at makanyan mo naman kaya katamo, kaya katamong panahon. Makalungkot, dakala salamat at ini ay mayakit kaya katang iglesia. Anang karakal ay iglesia ngeni, namunta ka, even den karelang siping bale, ela miyembro. Ela miyembro. Siping nom bale ning kapilya, ela miyembro. Pero kay katamwali, dakala salamat king Diyos, at reng makapaligid king kapilya, metodistala at miyembrula. Palakpan tayong Diyos, kay katamong biye, at pasalamatan tala rin kakatamong pipumpunan at ginusal la. Bang kanita rin kaya ganang makapadurot king lugar ay ni magtiwala laking Diyos, manalig laking Diyos. Pero payari, kanakong kaluguran ing misyon. Ing misyon, apay gumpisan da rin kakatamong pipumpunan, kailangan tamong isundo. Kailangan tamong pakit ing lugod, lalong may git, karengeta mo kayabe, king kasalpantayanan. Lalong may git, karetang, pakikilala king Diyos, bang kanita, itang lugod na ning Diyos. Akit da, king Pulong Masle United Methodist Church. Amen? Kadwa, readiness means living as if the Master could come. Readiness means living as if the Master could come today. Now we move to look in sasabyan ng San Lucas nga na, do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Itang mensahe niyang Domingo, at tatandaan niya po, nano ya po kasi, kalingwang kaya noon, pag na kayo na yung kanako. Itang message na mo last Sunday, nano ya po kasi, di nang kaya pong snowbear, itang makapakibat. Rich fool. Tang makwal, tanga nang, karakal ko na nga na, ani nga na, harvest nga na. Kaya ni sasabyanan ng Diyos nga na, do not be afraid. Na ang giyang pangalakang pibandyan, ing Diyos makasadyaya, baka ni tay bienaneman ing kayarian keka. Ala ka mang dakala pibandyan kaya king sulip, pero ating kang pibandyan karin king banwa. Sinabi na kayong gospel ng Jesus king Luke, napisali yung ana, ing kaya kayong pibandyan, at ibiye yung ana kareng pakakalulo. E ako naman po, duwan kaya kayo napisaliyo, yung kaya kayong pibandyan. Pero, betang panahon na ito, bere ay tindiyan, itang mensahe na ng Diyos, itang mensahe ng Jesus. Yung buri ng sabihan ni Jesus, itang yula kakalingwan, dahil pakakalulo. Nung ating kayong kwalta, so panyula, nung ating kayong isawop, it's not necessary na pisali mo yung kaya ganang pibandyan mo, kumusta na ka man. Ita mo, yung pakisabi na ng Diyos, larang kaya katamong kwalta, tala kakalingwan, bing pakakalulo at idake tala, kaya tang grasyang pagkalugna ng Diyos kaya katamo. Huling sasabyanan ng Biblia nga na, pinagpapala ko kayo upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Ibig sabihin, paano na nakatamo ng Diyos bang kanita, tintamong resources.
Baka nita, ating tamo nga gamit na isaw, kareng pakakalulo. Of course, panwana na kaning Diyos, para kay kamo naman. Pero emo, para kay katamo. Kailangan ganakantala naman, betang mangailangan. Puling sasabyan napin, panwana na kataning Diyos, bang kanita tintang gamitan ay saw, karening sasabyan na ning Biblia. Ating kay katamong iglesia, na lulublo, rin kay kayong babye king iglesia, bang kanita pakwaltan tayong iglesia. Bang kanita tumipuntang pera kay ni king iglesia, ali. Rin kay kayo pong babye, gagamitan tala. Bang kanita aso pantala ring mangailangan. Bang kanita ring masakit, aso pantala. Boyan po insangkan, anyapin babye tamok ng kapilya, bang kanita parakalan niya pera, o parakalan ning pera na ning kapilya king bangko, uli. Bang kanita gamitan lareni. Potang mag-aral ka king finansya, king iglesia, dapat at the end of the year, ring budget may kaila, may release la. Puri sabihin, patsela may release deng budget, puri sabihin, alang may gawa, alang may gawang obra, alang may gawang misyon kay iglesia. Ang misan, ini ang apapagkamalan da ring aliwa, bala mo matula lapot ay, nakaltapo atipon ngeni. Bakit nakaltapo tipon? Kasi po, may release budget. Kailangan lang gamitan deng lulub kay iglesia, kay misyon na ning Diyos. Naking kakatamong pamanenaya king Diyos na kailangan makasadya tamo, uling tamo balo nung kapilan niya datang ing Gino. Be dressed ready for service and keep your lamps burning like servants waiting for their master to return from a wedding banquet. Kailangan para tamong makasadya at makapibless na, makanita datang yaing Diyos, tambing tanang sasake mo keng saken. Wari na yung minsan makanya sasabihan de kakatam rin kalaguran tam, di ba? Dumalang kaming makanyan oras, kailangan na tuna kaking dalan, makapiblas na ka. Uling nung alaka keng dalan, malakwang ka, era nakatuki. May minsan makanyan, di po ba? So makanyan mo naman king Diyos, na kailangan makasadya yung kakatamong puso king pamagsadya. Karin king US, lalong-lalo na karin king Texas, madalas kanuing hurricane. At potang atinang makanya na balita, magsadyala, ring tao ka rin. Ngaliwa, pupuntala kay ngaliwang lugar. Baka kanita ay iwasan da, ing panyatang na ning hurricane. Ating advice, karela, na sana atin lang underground, baka kanita potang datang itang hurricane, atin lang pisalikutan. Uling ing panyatang na ning Diyos nga napin, kalupan ning metong amanako. Alang imbitasyon, alang RSVP, naka makapag-reserve. Nung pa naman, ing pamagsadya, yung kailangan tamong gawan. At kaya ben, ing kakatamong pamagsadya, ing katlo, at malapit na akong mayari, clean hands and ready hearts. Sabi ng Isaiah, wash and make yourselves clean. Sinabi na namang Jesus, keep your lamps burning. Pero nung lawen metong yamu ing mensay na ing pamagsadya, yang karelang sasabyan. Isaiah warns us against the trap of religious appearance without righteous action. Ulitan kayo po. Isaiah warns us against the trap of religious appearance without righteous action. Luke warns us against the trap of delay and complacency. Nadakala tao ngayon sasabihan da tsaka na mo, anak ko pa naman, malakas ko pa naman, pota ng retired ko, karing ko sumuyo, king Diyos. Pero tamo balo,
iting bagay nga iti napanyatang naning kakatamong Ginong Diyos. Kana akong kaluguran, datanging panahon, katok yung kamatayan, karimbalang metong kekatamo. May asabat. Mo pwedeng sabyan, magbalik na kangaliwang aldo, yak pa makasadya. Pwede. Patseki na tokya, yung kamatayan, siguraduan mong ready ka. Baka nito, mulita mo ka rin, King Diyos, at aliwa, King aliwang lugar, karinta mo, munta. Ingkutang, makasadyata mo, nung datang na yung Gino, King oras sa ine. Makasadyata mo po. Dakala salamat, kaya nga pulong makasadya. Panwana nakatamo, ning kakatamong Diyos sa mabye. Hallelujah. Orening rengayin, daring kaya kang anak, kaya kaming Diyos. Daralami laking kaya kang templo ba kanita magamit la? Balang misopan, ring pakakalulo. Balang misopan ring mga ilangan. Kapamila tanan ng iglesia. Bakit da? Emo king lugar iti. Nating Diyos, king lugar iti. Nating talasal pantaya. Ang makasadyang sumaw, karing mangailangan. Patuloy mo lang panwanan kaya kaming Diyos din kaya kang anak.
tugtog ing masadyang pasaganang kanwanan karim karelang pibale-bale. Di ka na akong panalangin kilagyo ng Jesus. Amen. Siyutahan po king oras ning kakatamong kapasalamatan. Dita hanggang bisang lumapit king altar, pasalamat king Dios, dahil miras king aldorang baitan, miras king aldo ning karelang pamiyaptasang puso. Nano man ning lalapit tamo king Dios, ing Dios, makasadyayang makiramdam karing balang metong kakatamo. Kalagura na katamo ning Dios, uling anak na katamo. Ing pamagbanal, Ni Diyos magaran, King Aldo at Bemi, ilang tuntunan, tumayapin at mi panwanan. Ipamanalangin, dinan mong oras, kami rarapan, apon maliswas, makyagong kang Jesus, bakang miligtas, biyemo at ugali, king kayang ibas. Opo kaya kaming Diyos, kalupa na ning dalit, dinan panahon ning pamagbanal. Nakalasalamat, karing kaya kang anak kay nawas ing lugar iti. Nakalasalamat ing gabi ning kaya kang banal na Espiritu. So panyo kami ba kanita patuloy mga dinan panahon ing pamagbanal king kaya kaming biye. Patuloy kaming linisan na puso kaya kaming Diyos. Isadyayo la rin kaya kaming puso king kaya kang panyatang. At ilakoyo na anuman itang bayat daring kaya kaming puso. Amaging sagabal ba nila miras din kaya kaming panalangin. Opo kaya kaming Diyos, makiramdam ka. Karing kaya kang anak, na anuman ing karelang daralaking kaya kang harapan nining pinandit. Balo mo nung naning sitwasyon daking biye. Balo mo nung naning karelang pakirapan. Nung atin lamang problema. O makirap king mabayat at pagsubok. Balo mi uling malugod kayong Diyos. Kayo pabustan na may pahamak la ring balang metong. Nung pa naman balumi so panyula. So panyula king pinandit. Ang masakit ng karelang paindalanan. Muling malugod kayo. Takla salamat kaya kaming Diyos king paganaka naning mensay. Sulat ng Isaya. Kanyan mo naman, kaya kayong ebanghelyo ang pangkang San Lucas, na kailangan kaming makasadya, king kaya kang panyatang, uling bisa kami at tali, katokya, ming kamatayan, king biye, at ay may balo nung kapilan. Nyapin nga ni pamo kaya kaming Diyos, isadyayo la rin kaya kaming puso. Isadyayo kaming sagana kaya ka.
Panalangin mila rin kaya kaming kapatad ang magbalik king aliwang bansa. Panalangin miya kapatad da Hernani and Irene Manuel and family king karelang pamagbalik king Netherlands. Panalangin ko kay kaming Diyos na ingatan mula. Ilisya mula king nanumang panganib. Maging rin karelang bagahi na alang mawala, alang masira. Kaya kang pamaningat, yung panalangin mi, na ipagkalub mo, makanyan mo naman, kang kapatad Alerma Sunga, na magbalik king Hong Kong. Panalangin ko mo naman kaya kaming Diyos na ingatan mi, king kayang pamagobra king lugar ito. Ilaut miya naman, king panganib, at ipagkalub mo, king pabor kaya king lugar ito. Bakanita kaya kaming Diyos, dan kayang pamilya. Tunepin maging kanuwanan niya. Panalangin mila naman din kaya kaming kapatad na masakit at suking hospital. Kang Gabi o Gabriel Balatbat na suking hospital ngening Penandit. Panalangin mi kaya kaming Diyos na yaplus min kaya kang may payang gamat bakanita kumayap ya. Agad diyang makauli ing karelang pibale-bale. Makanyan mo naman kang Nangbeng, kang Amiel, kang kapatad Robert Naba. Panalangin mi kaya kaming Diyos na anuman itang kailangang maulo, king karelang physical katawan, king lagyo ng Jesus, be healed. Palo mi kaya kaming Diyos na ilang imposible king kaya kang harapan, king kaya ganaganang bagi, agyuyong gawan. Makanyan mo naman karing kaya kaming kapatad na masakit na imiyabang gitalagyo. Palo yula po, panalangin mi mo naman, ing mipaldan la at sikan ing karelang physical apami kakatawan. Takala salamat karing kaya kaming kapatad na mag-celebrate king karelang birthday. Takala salamat king biye patuloy mong daragdag karela at panalangin ko kaya kaming Diyos na lalula pang maging matatag king kasalpantayanan kabang daralan la king yatong iti. Karing kaya kaming kapatad Amiras Ngaldo ning karelang pamiyaptasang puso. Takala salamat king relasyon apagkalob mo karing balang pamilya. Opo kaya kaming Diyos, you are the author na ning pamilya. At panalangin ko na patuloy ikang maglibutad king karelang pamyabe mo karelang adwa nung pa naman king mabilog ng pamilya. Panalangin ko na lalong maging malalam ing lugod da king balang metong kabang miraragdag ing panahon ing karelang biyeketik yung sulit. Panalangin mila naman din kaya kaming kapatad akayabe sa samba online. Mila man kayabe physically pero balo mi spiritually kayabe mila. Manalangin la naman pakiramdaman nyo la po kaya kaming Diyos nung nano yung karelang kayadwanan. Kaya kaming kapatad na OFW mila kakalingwan. Mabayat, masakit, nga syok, nga liwang bansa, makalawot ng pamilya. Panalangin mi kaya kaming Diyos na dinan mo lang tetagan. Yung kasalpantayanan, akarelang babakalan, yung karelang paglako kaya tiking Pilipinas. Panalangin ko na iti patuloy na mamunga yung karelang puso at maging mapali yung karelang kasalpantayanan kaya ka. Bakanita kaya kaming Diyos na tunay pinelamilaut at mila ko focus king Diyos amigdala karela king lugar reta. Di ka na akong panalangin kilagyo ng Jesus sa kaming mga pusampong Ginoo. Amen. Nang mong lugal aming sipat na sa King Diyos pagsakdan linisan na iting at gawang banal kahitaing biyemo o maging sakdan. Amen. Go now with clean hands and ready hearts. Live in justice
that God delights in. Walk in the light of Christ with your lamps burning, and wait in the hope for the Master's return. And may the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you, now and forever. Amen. 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 Good morning po. Di na tayong malakas sa palakpak, yung kakatamong Diyos sa mabye. Lukluk tamo pa mo po, nung malyari po, panayan tala pang mapatda, ring kandila, at misara ing Biblia. Salamat po.